आमी मायकलाक घेवन कॉन्स्टिट्युशन दिसतले कित्याक हेतूनय जर पळयत जाल्यार खुबशे मायकलाचेच आसले लमाणी इमाणी आहा भितर, सो ते मायकलाचे हेतूंतले आसतले, सो तेका ते कॉन्स्टिट्युशनल केन्नाच दिसपाचें ना. 9,500 मायग्रंट वोट बँक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक आमी जेन्ना डेटा काडलेलो तेन्ना इट वॉज 9,500 प्लस मायग्रंट वोट बँक ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीना. जेन्ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ वोट बँक ही मायग्रंट आसा तेन्ना म्हाका दिसना की थंयचो MLA आसा ना जाल्यार जो कॅन्डिडेट आसा तो मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून, तेका लागून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल तेका दिसता. आमी सिंपल चॅलेंज तेकाय करता, तेज्या पार्टेकूय करता. जर हें बील अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ऑलरेडी आमी ते एसेंब्लीन घातलेले आसा, तुमी ते अभेन्सान दवरलेले आसा, ते हाडा, टेबल करा, डिस्कस करा. आमकांय कळपाक जाय की खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा आसा, खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा ना. प्रूव इट ऑन द फ्लोर ऑफ दी एसेंब्ली. वाटेर रावन ते स्टेटमेंटां दिवं नाका. ती पोचपाची स्टेटमेंटां खूब जालीं. तूं परतो जर परतो म्हाज्या तावडेक सांपडलो जाल्यार परते खूब क्वेश्चन आहा, तुका ते फेस जावपाचें ना, ती दिसूच जावंक ना. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल गजाली ते प्रेसा फुड्यान दिता ते बरें आसा, ते आमच्या फुड्यान ती मागीर तुका दाखयता कितें. हय, आतां इलेक्शन येयल्लें आसा, हेचो आमची डेट फिक्स जाल्ली आसा. आमी थोड्याच दिसांनी डेट ही आवट करतले. मायकलाच्या दारार बसपाचें 100% आसा आनी आमी तेन्नाय सांगलेलें की इलेक्शन येतलें तेन्ना बसतले, कित्याक लोकांची मेमरी शॉर्ट आसा, सो लोकांक उगडास करपाक ते इलेक्शनाच कडेन जावपाक जाय आनी ते आमी 100% करतले. डेट इज ऑलरेडी फायनलायज. आमच्या भितर फक्त आवट करपाची उरल्या. हां, हय, RGP मायकलाच्या दारी जावं नाजाल्यार कितेंय जावं, पूण बसतले शिवर. खास मोग असो मायकलूच न्हू, अशे खूब जाण आसा. मागीर BJPचे जे आयज कोण आसात पळय, जेंच्यांनी आमचें गोंय विकलां, स्पेशली गोंयच्या जमनी कडेन जो खेळ करतात, मायग्रंटांक हाडून भरता, आयज तांकां लागून आमचो स्पेशल जो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक दीत आसा आनी दीत रावतले.